دی سواری مکیوں مدینے والے جا رہی ہے ابو بکر میرے آقا دے نال نے میرے آقا دی سواری چلدی چلدی ہن مدینے والے آ رہی ہے اوے لوکو جدو مدینے دے لوکاں نو پتہ چلے اے سونا محبوب مکہ چھڑ کے تے مدینے آ رہے نے اے کملی والا مکہ چھڑ کے مدینے آ رہے نے ہن بڑے بڑے امیر مدینے دے چوک دے اندر آئے نے ہن بڑے بڑے تاجر مدینے دے چوک دے اندر آئے نے مالدار مدینے دے چوک دے اندر آئے نے کوئی کہندا سونا ساڈے ویرے جاوے گا کوئی کہندا کملی والے ساڈے ویرے جاون گے اوے لوکو کوئی کہندا آقا نے میرے ویرے جانا ہے کنا مال ہے ویکھو میرے کل کتنی دولت ہے ویکھو میرا کڈا وڈا بنگلہ ہے میرے کل تے پیسہ ہی بڑا ہے اے کملی والے نے میرے ویرے جانا ہے اے کملی والے نے میرے ویرے جانا ہے لیکن میرے آقا دے ایک غلام نے جنہ دا نام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں بھی چلدے چلدے مدینے دے چوک دے اندر آئے نے انہاں لوکاں نے پوچھیا نبی دے غلاماں دس کیتا لایا ہے اے رو کے کہن لگا میں بھی اپنے آقا نو لین آیا ماں میں بھی اپنے آقا نو لین واسطے آیا ماں میں بھی اپنے نبی نو لین واسطے آیا ماں میرا ایمان تے میرا عقیدہ کہندا ہے غلام نہ لے آقا نو پکار دے ہوے گا نہ لے بول کے آندا ہوے گا اجر چار دی پھیرا میں جر چار دی پھیرا میں وہی بدوان دے میریاں گولیاں وچ شمار آ جائے اجر چار دی پھیرا میں وہی بدوان دے میریاں گولیاں وچ شمار آ جائے تیرا ذکر دن میں رات کرنا کتلے آقا نو میرے تے پیار آ جائے تیرا ذکر ہے دن میں رات کرنا کتلے آقا نو میرے تے پیار آ جائے تیرا ذکر ہے دن میں رات کرنا کتلے آقا نو میرے تے پیار آ جائے غلام نالے آقا نو پکار دائے نالے بول کے آندہ سونیا وہی سونیا اے امیر بھی مدینے دے چوک چے کھلوتے ہوئے نے اے غریب غلام بھی مدینے دے چوک دے اندر تینو لین واسطے آیا ہے کملی والے اے امیر کہندے نے تو تے غریب ہے اے کملی والے تیرے ویرے دے اندر نہیں جانا اے میرا جملہ سن کے ہر بندے دی زبان تے سبحان اللہ دے لفظ جاری ہونے چاہیے دے نے ویکھیا جے کہ رب کائنات نے اے ساری کائنات بنا کے تے چابیاں میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دے اندر دے دیتیاں نے حضرات غلام نالے روندا ہے نالے بول کے آندا کملی والے آئے اے نئی امیران نے تانا مارے آئے تو تے غریب ہے اسی تے امیر آئے ساڑھے کل بڑا مال ہے ساڑھے کل بڑی دولت ہے اے کملی والے ساڑھے ویرے آنا ہے تیرے ویرے اندر نہیں جانا میرا ایمان کہندہ نالے غلام ویندہ ہوئے گا نالے کہندہ ہوئے گا ودوہا مکھرا واللیل ظلف مازاک تک جلا پایا ہے ودوہا مکھرا واللیل ظلف مازاک تک جلا پایا ہے مہر بوٹا صاحب توجہ کرے آجے ودوہا مکھرا واللیل ظلف مازاک تک جلا پایا ہے اے سارے لوکی اے ہوئی کہندے نے واہ واہ رب یار سجایا ہے حضرات دی وقار توجہ کرو غلام دیاں اکھیاں دے اندر تھوڑے ان غلام چلدا چلدا اپنی ککھاں دی کلی دے اندر آیا ان ماں نے جدو پتر والے ویکھیا پتر دیاں اکھیاں دے اندر تھوڑے ماں نے پتر نو سینے دے نال لایا آکھیا میرے پترا دس رونا کیوں ہے عرض کیتی اماں
अर्ज कीती अम्मा मैं रोना इस वजह तू आ कमली वाले मक्का छड़ के मदीने आ रहे नहीं कमली वाले मक्का छड़ के मदीने आ रहे नहीं अम्मा जी मैं मदीने दे चौक दे अंदर गया वा अमीर भी उथे खलोते हुए नहीं ताजर भी उथे खलोते हुए नहीं बड़े बड़े मालदार खलोते हुए नहीं मैं भी चलदे मदीने दे चौक दे अंदर गया वा मैं जाके आखिया कमली वाले ने साडे वेरे आना है इन्ना ही अमीरा ने ताना मारे आए तेरे वेरे कमली वाले ने नहीं जाना उन मां ने पुत्र नूं सीने दे नाल लाया कहन लगी पुत्रा चुप कर जा इत्थे मसला तू पा लै इत्थे मसला मैं पा लैनी आ इत्थे नफल तू पर इत्थे नफल मैं परनी आ इत्थे दुआवां तू मंग इत्थे दुआवां मैं मननी आ असी दुआवां मंगने आ आका नूं पुकारने आ कमली वाले आ जाणगे अम्मा नाले मदीने वाले मोह कर दिए नाले पुत्र भी मदीने वाले मोह करदा है कहंदा सोहणिया भाई सोहणिया उथे अमीर खलोते हुए ने इत्थे गरीब बैठ के तेनू याद पे कर देने अम्मा ते अम्मा दा पुत्र कहंदे होवणगे ए नाने ना नू ढीक रहिंदी तेरी तू केरे वेले आउणा सोहणिया आखो यार उच्चा सुभान अल्लाह ए नाने ना नू ढीक रहिंदी तेरी तो केरे वेले आउणा सोहणिया हुण जिंदगी दे साह मुक चले तो कदों फेरा पाना सोहणिया जिन्ने दर्द दिता ओ देवे दवा मैं मरीज होवा ओ तबीब होवे जिन्ने दर्द दिता ओ देवे दवा मैं मरीज होवा ओ तबीब होवे वे जिंद निकले यार दे कदमां विच ओ जदों निकले हबीब करीब होवे अदरात तल मेरे आका दी सवारी मदीने आ गई इंजनी यार डट के हत्थां नूं चुके आखो सुभान अल्लाह ना और उच्चा आखो यार सुभान अल्लाह इतल मेरे आका दी सवारी मदीने दे चौक दे अंदर आई है हुण अमीर कहंदे ने कमली वाले आओ साडे वेरे आ जाओ देखो मेरे कल किन्ना माल है मेरे कल किन्नी दौलत है मेरे आका फरमांदे ने पीछे हट जाओ मेरी सवारी नू पता है कि अज मुहम्मद ने किए बूए जाना है अज मुहम्मद नू पता है मेरी सवारी नू पता है कि मैं किदे बूहे ते जाना है हुण मेरे आका दी सवारी चलदी जा रही हुण उत्थे आके खलोती है जेड़ा गुलाम आका नू याद पिया करदा उत्थे आके सवारी खलोती किसी आशिक ने बूहा खड़काया उन्हें आख्या नबी दे गुलामा बाहर आके वेखते सही अज तेरे दरवाजे ते ओ आया जेड़ा रब दा भी यार है नाले सारी कायनात दा भी यार है जेड़ा रब दा भी यार है नाले जग दा भी यार है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़न वाले मेरे आका नू जेड़ा पुकारे मेरे आका चल के आ जांदे जे तुसी भी चाहते हो ना कमली वाले आ जान ते दिलों सरकार नू पुकारो वेख्या जे मेरे आका आंदे ने कि नहीं आंदे रब्बे काबा दी कसम सरकार दी जात नाल जिन्ना मुहब्बत कीती है जिन्ना सरकार दी जात नाल प्यार कीता है गाजी साहब नू किसी ने पूछा तू सलमान तसीब नू क्यों मारिया तेरा भी मजहब एक ओदा भी मजहब एक फरमाया मैनू पैदा करने वाले दी कसम है अगर मेरा मजहब ते ओदा मजहब एक हुंदा मैं कदी ना मारदा ओ गुस्ताख रसूल है मैं आशिक रसूल अल्लाह वो गुस्ताख रसूल ते मैं आशिक रसूल आखिरी शेर पढ़ के मैं अपनी हाजरी मुकम्मल करन लगा जिन्हें जिन्हें पढ़ना अपने हत्थों में उठाए हाँ जरा जिन्हें पढ़ना बुढ़िया माफ़ी है बीमारा माफ़ी है जरा दूजी तीजी पार्टी का उन्होंने भी माफ़ी है
تے جڑا پکی بڈی نال صلاح کر کے آیا انہوں تے انجی معافی ہے تے جڑا لنگر دی نیت نہ لایا انہوں بھی معافی ہے ملک صاحب چوک لو تھانو کسے بڈی نال صلاح تے نہیں کر کے آئے آئی میں نو شک پہندہ پہ ہے کر کے آئے ہو کہندے نے کر کے آئے جڑا لنگر دی نیت نہ لایا انہوں بھی معافی جڑا تے نیت لے کے آیا نا میں سرکار دے ملاد چلا اپنی ہتھاں نو اٹھاؤ گا سارے اپنی ہتھاں نو اٹھاؤ ادھے بھی کچھ بندے ہتھاں نو نہیں اٹھائے عمران صاحب تسی بھی چک لو سرکار نعیم صاحب تسی بھی چکو اپنے ہتھاں نو تایا یونس صاحب تسی بھی چکو ذرا تے بابا سے بلند پڑھو یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ حضرات میں دعا کرنا یا اللہ جرا اپنے ہتھانوں اٹھا کے تیرے نبی پاک دیاں نعتاں پیا پردائے آج رات نو گھر چلا جاوے آنکھ لگ جاوے نبی بھی آ جائے علی بھی آ جائے آواز بلند پڑھو یا مصطفیٰ خیر الورا تسی بھی یار اپنی ہتھاں اٹھا کے پڑھو یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اپنی ہتھاں اٹھا کے رکھو لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ وسدے رو کر تیزی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آئیے گرامی قدر حضرات انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی دعوت خطاب دیتا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت میرے استاد محترم جناب حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن گردیزی صاحب میں کوئی شعر نہیں پڑھیا کوئی جملے نہیں کیے صرف نعرہ بلند کرنا ہے تاکہ علامہ صاحب نے پتہ چلے کہ وام جاگ دی بیٹھی ہے نعرہ تکبیر محبت نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق اللہ رسول النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ نبی دی ذات درود پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ.